ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञाननां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः। स्वर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं। सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिरहं बीजप्रदपिता। सत्त्वं रजस्तमोइति गुणा प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वनिर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्। सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन च नघ। रजोरागात्मको विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। तमस्त्वज्ञानजो विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युतो। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजःसत्त्वं तमश्चैव तमःसत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशोपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विविद्धं सत्त्वमित्युतो। लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विविधे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विविधे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयो याति देहभृत्। तदुत्तमविदान् लोकान् अमूलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि मूढो योनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं। रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानम् एव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारयि यदा दृष्टानुपश्यति। गुणेभ्यश्च परो वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतानतीत्योत्रीन्
দেহি দেহ সমুদ্ভবান জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখর বিমুক্ত মৃতমশ্নুতে। অর্জুন উবাচ কৈলিঙ্গ স্ত্রীন গুণানেতান অতীতো ভবতি প্রভো কিমাচার কথঞ্চৈতাস ত্রিন গুণানুতিবর্ততে। শ্রীভগবানুবাচ প্রকাশ্যঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতে। উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্यो ন বিচাল্যতে গুণা বর্তন্তে ইত্যেব योऽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে। সমদুঃখ সুখ স্वस्थः সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনः তুল্যপ্রিয়া প্রিয় ধীরস তুল্যো নিন্দাত্মসস্তুতিः মানাপমানয়োস্তুল্যোস তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োः সর্বারম্ভ পরিত্যাগী গুণাতীত স উচ্যতে। মাঞ্চ यो ব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে সগুণাन् সমতীত্যৈতাन् ব্রহ্ম ভূয়ায় কল্পতে। ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম অমৃতস্য ব্যয়স্য চ শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ। ওম তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে গুণত্রয় বিভাগ যোগো নাম চতুর্দশোऽধ্যায়ঃ। ওম শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু। ওম যদাক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনং চ যদ্ভবেत् পুণ্যং ভবতু তৎসর্বং তৎপ্রসাদাৎ জনার্দন। ওম শান্তি শান্তি শান্তি।